थोरक्पा मतमदा खंगौदना लेसिन पुसिलक्की लेसिन ममसिलक्पदुदा करिसु उरमदे अमसुं मनुंगदा सेवा संगदा नमदे इनसन अनमनुंगदा लनिंथो इबुंगो लेंथगिरपगी मतिकना गाथोइरमी मतंगसिदा सोनमोना हाजरेरी हेलानिंथो इबुंगोना कोरो अमसुं माबु नमदोंदा गानबिरे अदुगा इबुंगोना लेसिलक्ता अमदि अममदना थोइबिरी मरमसिना हौजिक इबुंगोगिदमक मतिक सार्वजनिक संमेलन अमा साजरे मफमसिदा इबुंगोना मतम लेगा सुबिता लेंगरा लेबियो सोनो कोइसनो इगा महे मतंग आई पासके Pas miron ke chapter 1 verse 20 ga 2 paske maram sina hojiki thawai haksang anima amatta oina ibung bulani thobu thijau thokalo atuga mapu ibung lani thogi nena sangsi saba horo atu arabadi nai thok ibung ki phaman amadi ibung ki asemba portion do lani thok ibung ki milanda sari banina santo thamba gargani adu ngasi ai office da kai kai worso Mayorsu sesang orsu loina pabili matuna kumbayarani hai sono porti ko sono akai chapter 1 na amaka pasage akai chapter 1 ke verse 7 nongthang nokha ani maki mapu ke waisi nang pusi maram da phajana wakan halo sing da karna ko porapuna aina pamba duma masagalo nai thong na makpiri maduda ai nan koigani praise the lord sono porti ko sono aguna hojik da khoi section headquarter office ai dare masi ahan bada more section ahan ni atai section je suma office ulenge ena makro ka dem to bonati adu more yamna progress koiba yamna harawa sumana department office like to bani adu ngasi de koi more section headquarter na ahan ba pass koina asi koi section headquarter office like se harawe one department makai sida asdai koina se suduna kari fine roina fine man department singi thamam kotes almari su phajana sabire yam haraure isona borpi goisono aduna aina ribbon cutting se aina proposition ninda kasage isona borpi goisono isona isongi ninda masi United Pentecostal Church Morris section headquarter si aina Wainoren Supaya aina Prabhu Yesus Kristus ke minta deporase Prabhu Yesus minta taksare Prabhu na bordi goisono okay koi mayama Prabhu Yesus minta followan taksare sono bordi goisono all department biya makaise pasara thawak subo mamingai hojikti koi department lai binas office ka batare la ka ko adina mission department BYD department Sunday school department LL department section koi headquarters department mayam se asi sona phajana thabak sudana koi local discernment local committee board nasu yabiduna sida karawon section office thambase ai sudam haraure local discernment ga mayam mathakta haraw dukjari sona isudam harawse adana masida department makai gi se phajana thambiraga official oina kana gumba ina department also is the final thambira sire ko ana loile hogadobani aduna ai sugam harawe sona ai Prabhu sumida ina sumida ai kapoksarake sona ko sunu o sengthoiraba ipai sona muthaga jare masi ma mone section headquarter office se Prabhu Yesus Kristus ke migdala sana kathoksare bongona na board PBU masida mission musang Sunday school aduga UID mission department mari laibasida phajana makona department sida phajana section ki oina thabak sudana department siki lusingba OBC na thabak phajana sub committee department khudimaki thabak sudana more section se hena progress oinbio masidagi ibona ki thoi rom da mi pusingai nangi lam sokoningai section se more section headquarters se bom ko ki office na board bibiduna nasiba dumesida Prabhu Yesus Kristus ke mingdana sana wo kathoksare masina na board PBU masina na blessing pamanbiu masda department khudimangna thabak phajana suduna isona ki ming sokoningai nangi lam sokoningai thawai rom da hena progress oibe yana na Prabhu Yesus ke mingdana sana
Ibuhan ng tiyak na nasa nagkatsari na ang board PBU policy Prabhu Jesus Christ na gininda nasa ang katokser ba ni na ang board PBU isano masida ti pamay kulimaki obisi na takapazana to gana ti pamay makaise hena board PBU na hena progress ko ito na sa pagkakoy isano masida lapi ba nasasin bungos sarski eldership chairmanship sarski board membership ti pamay leadership kulimaki matataso na ang board PBU isano Ay jabab po naman, Prabhu Jesus Christ na TV sa mga nilagay. Amen. At ang sin, ay sana po sinasay sa mga puso. Amen. Kipaumin to jikahin, tilopi tak may, patinin, ekor piwin, abalatsun, silay, headquarters, nakalti ho, panazalin, ho, sikiyong, tulwa potar, Kibang di pastor in the Lubana, section office in Ghana, here, Mihim Lamazun, headquarter locality, Chumazon, Utupana, Osani, Achumapaka, Yesun, Patu, Sin here. Ole ko hinabana siya tatawtin, section treasurer tuwa Colin, holding the part, tapos pala yung pande. Amin. Hal masapin peni itu kai Yesus Kristus ini nabot kami salam kembali. Amin. Kepian lang tu dinin pati ho ini pakai ini sapang pen ho ini ngalang kai ho ini satu kalamin. Ayo le. Tu jika ini pakai sin ini kurang di calhan se. Ini sapone ga calhan le. Yesus pati bukan macam Haleluya. Tu jika ia apa sepenin, tidak tu jika tak ini je enggak di kolam TV nalundang kita tak seni. Aji tu DS pa ia kita apa gelele. Dijahin sunnah kita le PYK hi ayo le tu ini missionary day kalau tadi tahu ni second Saturday tu ia hi ama depan mereka tu dilehin. Abu ji ini je. Robin kaido mina alang yang kitihal lang ile padi kilam thailo de hi ta hi awam kum sak aim ke mane hi ye tun awam ki form pate hon te ho depan melam ka ho section obi te lit him dibul pakai mo ka he tuki le ba na hin itilai office hi mo section obi tha na ki bodo ai koi ki he dibul he Aji tu ichi amas sapeni section headquarter local OBT hol adi local chairman pai section office hi apu la nahi ichi hi section office hi kum log ya hi am hoi tilaya hi partition hi mata ki orvin ai ne ichi yom chu ha sata hi section OB hin ki bol ki ne section yu chau da te cham di chu hi ai wang section headquarter te chu Nipa hi nau le, alunglit nau le, gamsungan ka ki parting nau, kansa na tu tulay office ni Tuhan. Haleluya. Open at samalang. Tu niya ki panay tulay mo na ni department wise lang ipihilong le. Meeting ihabol chamba tu hi office hi agelu ni he. Iti section headquarter local church ipihilong le hon. Mandani cik luar juga, abelu jadi, kau kai mandi pun, pada sa file ho, department by saya, kau sisi pun, sabi ni kita ini mu, rica kucil ni kita ini mu. Ahi daya ini local section department lam kai hobi, naik file mu kau ini. Ahi tu meeting ni lagi lain ni kan, kalau saya minute book, tak tahu ni. Jadi minute book tu cina tu ini. File leave ho, I know the property leave ho, itulay quite so kayo. Jadi makal lagi yo inspection ni kita gitu. Jadi inspectionatu fil quite umlo hom piong kebeti ne. Ayi tu al mera simu din imacapai jahan, imacapai ulahan kaulang te unabet yehi akan ku. Ya ini ho ini sak te di mu. Kan tong kan idal te di na ni. Jadi hek betul lokal. More section hi anina rinalin hi asumna mai pube. Ya hi
Koi tai ki sim tu ba property ho koi nale meeting hall ka office ka inei lo wa hu ha sadi hi ya ya ma an gelwa an gu le ja hi OBT ho le section both system ke wa ki bowling of pass ki ne ye tu ni lo ta bi adi local chairman tina local chairman man donation ahum ki board chun ऊपर चिंता इन मोर्चा की पसा मोरे सुनचन के लोकल चल में हम हर टाइम सुनही उमर का नल ले वो चलू नहीं ले न तो ये प्रोग्रेस अच्छी माजी ने बच्चे मुझसे न तू ने जीव दो को ने बैलेंस तम का एकी नहीं ना लाये तो बस ये अये तो ये जो ही एकी रूम तो ले एकी ना ये ना ले सेक्शन ही ना ये ना ले लोकल ऑडियो ना बाकी तो से नहीं तो ना बादिन ये तो ओडी हुई चाहे कि ना बोला ये चीज तो मोर उसी अवाई बाई ना लाये सेक्शन हेड को तो ला कि समय लाये असुंगा मेट्रेस abang alim ada cakap di bodoh kami asumah hi tauna dinna itu kai aki roi pahi aki damahi le parlimen house tauna ta bangaku round table lin ta abola dicacu ama tauna tu permanent sinaum ama tu itu kapan exam tu lah saya south riga avision pa tu kisai lo le aum kisai pa le advertisement ha ari na tun head ko local charge chairman pa to na chu anim plate ta ari ahum to lo wa ni le ama action ni je na tin ta hitlai mun chu na to na awom ye ti de ai le new samtar local chairman pa to na chu new samtar local chairman ti de ahum lo wa le kum lu ga to na chu awon dong le aza ta ko le ko kum de sai na te ja chu section LAD president secretary to ne ta amin ke khachi din kahum lo le amwa na kasi da ong tai ta ma achi china chu alu chi ma kum de tai sa ki khat bong lo ki ta bang ni de ta ne ki ja ni body ni bi to ga ma ni ja si le ta hu de hi ki ja no ma ba na ni section board di pian se dam di pian dia dam hum ki ja ho be pin department wise hiram local wise hiram middle hiram sumle pa ma bolai holding ka kai ni din ne tule ka sei no ki khatsu igam sum wa hi donation ki tam be se donation ki bol mang do ne itino hi ai theile ai mo lo hi ka section o bi ti on donation bolo ti ti wa ti secret na ki koi ni mo ai kilo wa hi इचो दम डोनेशन के बोलू ता कि कुछ चलाए डोनेशन करने को टाइप किलो अनु मानूं लो तबिया आके चौकी वाई रो बोसाज की बंदे है विजय यार पता चपने ला है ना तो पकाई मन के भी तुनी पासल पा ए दुबे पुलाऊ ए चलाए हम लो दिन अंती भी भाई सेल प्रोग्राम हम दाविन नदम मु भाई सेल हम दावने ले अकेलो नहीं तब ले हम वांगे कोई की बोल ही कि रुम खाना कि तो को मा अतो नि गा लोम चा चा हम तो वा नि लो नि गा जी के थी लाव के तो काय नि के पास डीएसपी ले डीएसपी चुना तन होगी बेसी रुम चु तन ति जोले के खलम के चाय लो सो के दु की वाई नि ते चा तुई का नि ओ पी हम होन चा को पाव भाई से लाई लो बा क्या तो के तो काय नि तन होगी है से रुम चु तन दे le rin abana hoi tu bang holim nan mom holim nan ei no o mai le phat hongitin ama sapenin de sa tayin chalai headquarters local chairman pohin ama ho ana khoma ole am sa bi kha om kita holim nani no mo chuna chu go len lam na holim di mo chu ana ki a to khor len lam kunin ds kule ds pi hit lai hum bin hon hen lam por si bi na ka ne ringe se so mo bi den na lim na la bo lim lai kon ma ti mo bi
kami uwi di tongan-tongan kami anak. Ale. Ale, aye, guna ba din holin na ni nung san local chairman zong tu ni hin thum ông giàu thiên thằng cái rồi chairman phui lệ emergency à phải làm cái lấy tán na hay là thằng cái rồi secretary phui trong ông giàu hin ya mà giàu holin rom no holin thì nó mất sắp bên chỉ lại local chairman ama ho se chỉ lại local hi thì sẽ còn nó office đi cái copy à thì cái tu hi bên aman trong tham khắc cầm ni holin rom nào cũng mấy thì anh học lâu rồi lại asik thì đi hết phải là điều kiện 네, 웬이야? DS cái rồi đây nói section office không thấy à, thế là ai quay mỏ xong xong thế, đâu có con thế đâm nên tôi đang quay cho nên có cái mỏ thế, cho anh với ni cái này tôi nó không biết cái gì à, đây miếng cái office liền quý đi đâu mà sẽ là, hay cái gì chúng ta cũng sống qua cái lỗ bạc đó, section kia cái idea như là vậy, mà cái đó là vậy nhỉ, cái section đó cái chủ quan cái hình xoay à, cái cả hiện cái siêu mà thằng ấy làm thì cái hình xoay mà sẽ, làm đi tất cả là cho nên local building là nó đi cái đó, petition deal là anh biết cả cái món gì mà, thì mà sẽ deal là bọn anh phải xuống là vậy. anh phải thiệp một cái con gì không cái gì là chú chú thì ở sang sang alo advice tu về cái anh về cả về nhiều rồi cái sự làm cho hết rồi chú chú sang chú cái chú chairman mình gần rồi đi chairman thì mai là committee in anh thì đâu số anh chairman thủ pháp anh lên chỗ rồi chú bảo số anh kalau soi bu đó anh đi cho chairman ne soi le design da chu la ti lam ta ka agree lu ni mai the ya ma se aru la so ni section in office pe ma pa so no ren na asi chu si ma li ko ma ta ne ki ma sa thong ta tu na ei ko na si da sa hi jang hai su le mo re section si office ma cha ni no si pam tho e na he ni ya chu chu asam chu aum ji a so ni feel hi aru ze la la cái bộ phận mình cũng để cả này, anh sẽ cho committee à mà sẽ em làm hết rồi thì chúng tôi là sẽ tập hợp là mà sẽ thảo biết, transport bộ committee là cái chỗ á, thì nó bảo cái gì gì sẽ là cái mà nó đang quay xuống này, chú cho xem chú cái số tiền là ông nội tất cả, cái mà khác thì sẽ cái gì mà khác hết cả, các office là hiện tiêu là salon gì, bỏ suy rằng cái anh direct anh suốt à. Kasi committee ka asin di ba ni suwang lo ba? Aru la kami sa tuwin ba ya? Akal mga kami sa tuwin tahan ni. Masa ba niya lang hindi office kan niya hay section OB din mang la. Matang kung sa mga kachong ko le kapuli sila minipuli sila section la hindi ba ano ba? Hasa ka diyan ta to ka. Abi takin section niya ni munleram ni sila section office ya kana nei the ni ya ma se I kan din mun tele ran ko sakra ni na zo lo ba ri hela ya he ko ta mu la I office kan nei ya ta hian ni kan sa vai ta ni ya I office kan sa vai kan man tu a department sam ta section ko ri ele ni ko PY ni ko mission department Sunday school department ni ma se la section OP sudian dia ni kilam ni lawin kanin back up ton pung dia pun meeting ni til cha bi chon phun chia to ke no chi na sudian so ni kha ni chon phun nge nge til cha kan ti na ko wa so ni tlang ta ka kan ka ti til poi mo ni so ba so ni til cha lo kan dia mien phun chia de lo so to mai tu ba mai tu mà xin chiếu trả các tin tức của dân người đầu chia thì nếu không có đủ xây mà sẽ là năm
tak ka ka kian pathian tamte o kan tamte hil koi mo ano ni china ni swala se tak chuanin swala tan puya ati ngam no tak chuanin ko kan ki la sia so asu china ni ka kan se ke lo so ba sa koi ya tu tu ma section OB de committee tu kon basta ka pin ka le yung sengin la office chaka koi ni sa ki lo không thế cái gì anh là thấu cái dòng số là phần này tấm kinh mà số nó gì là đúng đấy sila headquarters local chairman pun taon an manding ibon san din tao tile hallelujah lalpa isu ni pinam rose voi ni lalpa oh hallelujah nang imu hiu ngai lo di ma ni min gen chi ni zang la ma te pa si min kan mua nang ma ve ni na noi voi ni a section of fees te lim ta le lo ta hong the min foi tu la li su nang mai ni ti ka ka lo ma ne lo tu ka ri se ni hallelujah voi ni a more section alal pa thok tu te zong te rem fiar na te nang ma ta na sang ngai na te lalpa zual zo ka lalpa ka nei the ni tu rin charao thiam ni min nang man bi suai la voi ni lalpa tis te do pa po lalpa voi ni a khove la nan na sile auma cho mi kara po son tam na sangin bial phang the tu lalpa voi ni bi ron ho the poi kan lo man ne lo tu kan thil se ni hallelujah la lisu thil kim mai nang ma rem ro le nang ma siam ni a corona po hilal pa nang ma siam ni voi ni alal pa ti kiam thei tu po nang mai ni ti kan sia din voi ni alal pa i ko tha te min hum him tu kan lo ma ne lo tu kan thila se oh hallelujah alal pa section nian nang ma afre ga nang ma ma suana itara ke kan pe the ne turin sam si ak tuin lom chu in lal pa ro mo ro te khang lom ta kan ma kan bol za the ne turin lal pa ku chaka min suai turin ku ta kan kol ti re ni voi ni lal pa kan hum te kan program te bol jang tom chin min suai tu nang mai ni ti kas ga tin ibing tiam dim la li su fa ke pro se oh hallelujah su de chuan voi ni a kan ho tu te kan suai tu te program ni sia mangin program chu bi sing ta ni ma se ti lo ting tu nang mai ni voi ni a thing pui te lal pa hallelujah kan in ho le do na ni kan ai tu zong te iming rong pui na ni sila ain tu le ai tu ta dam na ni the tu ra ma ni som sak tu rin san dam tu la li su bin kan di la se amen